Assalamualaikum and hi everyone. In this lesson, you are going to learn the Iupac nomenclature of hydroxy compounds together with the classification and structure drawing. So for hydroxy compounds, the functional group is hydroxyl group, okay, with the OH, and we have two subdivisions of hydroxy compounds. The first one is aliphatic alcohol. So aliphatic alcohol refers to straight and branch chain or cyclic alcohol. So the general formula for aliphatic alcohol adalah CnH2n plus 1 OH ataupun CnH2n plus 2 O. Alright, so untuk aliphatic alcohol ni dia akan merujuk kepada sama ada branch, straight chain ataupun cyclic alcohol. And for aliphatic alcohol, we do have three different classifications iaitu primary alcohol, secondary and tertiary alcohol. And these are the examples of the different class of the alcohol. So basically, how do we classify alcohol? Kita akan refer kepada carbon yang directly bonded to the OH. Okay, so before you classify this alcohol, at first you have to classify the carbon atom yang directly bonded to the OH dahulu. Okay, so as in this example, this carbon is bonded to one carbon yang lain. So carbon ini adalah primary carbon. So the hydroxy that bonded to primary carbon, so the whole alcohol here will be classified sebagai primary alcohol. Okay, and for this one, this carbon bonded to OH and the class of this carbon adalah secondary alcohol because it is bonded to another two carbon atoms. So this alcohol will be classified sebagai secondary, and this is tertiary carbon bonded to OH. So this whole compound akan jadi tertiary alcohol. So basically itu adalah cara kita classify alcohol. And the second classification of hydroxy compound adalah aromatic alcohol. So what is aromatic alcohol? Aromatic alcohol is alcohol that has benzene ring yang directly bonded to the OH. Okay, so this is the form of the aromatic alcohol. Okay, the one yang kita panggil sebagai phenol. Okay, phenol. That is phenol. And these are the other examples of aliphatic alcohol. So you can see in the structure we have branch non-cyclic alcohol. This is cyclic alcohol. Okay, and for this one, even though kita ada benzene ring dekat sini, but this benzene ring is not directly bonded to the OH, but the OH is directly bonded to the aliphatic part. Okay, dahulu. So maka ini adalah salah satu contoh alcohol aliphatic as well. Okay, and for the aromatic alcohol, okay, as we can see that OH directly bonded to the benzene ring. So all these examples adalah di bawah aromatic alcohol. So the key point here for aromatic alcohol adalah apabila OH yang directly bonded kepada carbon double bond in the benzene ring. For Iupac nomenclature of alcohol, we are going to name aliphatic alcohols, aromatic alcohols, and alcohols that has two or more hydroxyl groups. So, as usual, apabila kita ada important functional group, so maka priority of naming must be given on the parent chain containing that functional group. Bermaksud, in order to give the name, numbering of the parent must start from the end that is closest to the functional group. Okay, just like what you did dalam alkene nomenclature. Okay, alkene ataupun carbon double bond nomenclature. These are the steps to give naming for aliphatic alcohol. Firstly, we have to substitute the suffix "e" in alkane with "ol", okay, because all alcohol has name with ending "ol". Okay, yang kedua, parent chain must be the longest carbon chain that consists of OH. And then start numbering of the carbon chain on the parent, okay, that is closest to the OH.
And then identify substituent at its position. Also apply the concept that you have learned in alkene dan juga alkene. And arrange substituent according to alphabetical order when you are about to write the full nomenclature. Okay, so yang di sebelah kanan ini adalah beberapa contoh penamaan untuk alkohol, okay, in both general name dan juga Iupac name. So now let's apply these steps or rules in order to name this alcohol compound. So firstly, you have to choose the most longest and continuous carbon chain that having OH, okay, in the same structure. So OH ini tidaklah semestinya mesti berada di sebelah hujung sahaja. Okay, OH can be at any position, okay, on the carbon chain. Dengan syarat, firstly, you have to choose the most longest and continuous carbon chain. Okay, so di sini kita nampak bahawa kita ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so length of carbon chain, okay, samalah. Okay, kepanjangannya dalam arah ini dan juga dalam arah yang ini. Alright, so step yang seterusnya, start numbering of carbon chain that give OH at smallest position. So di sini, walaupun di sini kita ada methyl, okay, methyl, okay, but here kita ada OH. So numbering must start from the end that is closest to the functional group. So bermaksud numbering should start daripada carbon yang ini. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, and we have this methyl sebagai substituent. So methyl berada pada carbon yang keempat dan kita ada our parent chain. Okay, our parent iaitu hydroxy. Okay, pada kedudukan yang kedua. Alright, so the name of the parent akan menjadi 2-pentanol. Kenapa pentanol? Sebab kita ada 5 carbon. 5 carbon should be pentane. So bila ada alkohol, so gantikan E dengan oil. So dia akan jadi pentanol. Alright, so the positions of the OH, okay, mesti diletakkan di dalam Iupac nomenclature. Okay, so seems kita ada satu sahaja substituent iaitu methyl on 4th position. So the name of this compound akan menjadi 4-methyl 2-pentanol. Alright, now for this molecule. What will be the name of this molecule? Okay, di sini kita ada CH3 dalam kurungan like this. So every time you nampak je dalam kurungan macam ni, so what you have to do adalah tolong kembangkan the structure. Okay, kembangkan the structure. And you will get like this. Okay, you will get the structure lah after you dah kembangkan. Okay, so the very first step adalah you have to choose the most longest and continuous carbon chain. Okay, mana satu yang longest and continuous? Kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Any other possible route yang lain? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So 5 dengan 6, of course lah. 6 lagi panjang. Alright. So now, macam mana pula nak start numbering? So start numbering of the carbon chain that gives OH at the smallest position. So bermaksud kita akan start daripada hujung sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so this will be the parent. So parent kita ada OH on the second position, okay, with 6 carbon atoms. So the name of this parent akan menjadi 2-hexanol. Okay, 2-hexanol. And not to forget, kita ada satu substituent here. Bila tarik cabang macam tu, maksudnya ini adalah methyl. Kita ada ini juga, this is also methyl. Dan kita ada Cl, that is chloro. So methyl yang pertama berada pada second position, okay, yang kedua berada pada fourth position, dan kita ada chloro pada third position. So bila nak bagi nama, okay, jangan lupa arrange substituent according to alphabetical order in writing the full nomenclature. So di antara, okay, di sini kita ada chloro dengan 2 methyl kan. So bila 2 methyl maksudnya kita akan ada
2,4-dimethyl. Okay, 2,4-dimethyl. Okay, tapi do we have to consider D? Tidak. Kita consider M. Okay, dia punya alphabet M sahaja. So now kita ada antara C dengan M. So of course C will come first. So that's why dalam penamaan nanti awak akan tulis bermula dengan chloro. So 3-chloro, 2,4-dimethyl hexane 2-ol ataupun 3-chloro, 2,4-dimethyl 2-hexanol. Alright, now in this example kita ada cyclopentane yang directly bonded to the OH. Okay, so sekiranya kita ada cyclopentane, so gantikan E ini dengan OL, so namanya akan jadi cyclopentanol. Okay, so di sini apabila OH directly bonded dengan this carbon of the cyclic alkane, so maka this carbon automatic akan menjadi carbon number 1. Okay, so carbon number 2 nak ikut arah mana, kiri atau kanan? Of course kita gunakan konsep yang biasalah, okay, seperti yang sebelum ini. Okay, substituent mesti berada pada kedudukan yang paling rendah. So this will be carbon number 2, okay, 3, 4 and 5. Okay, so what kumpulan is this? Okay, ini benda apa? So kalau tak nampak, kembangkan seperti biasa. So CH3 dalam kurungan 2 maksudnya on this carbon kita ada 2 CH3. Okay, dan satu lagi adalah hidrogen. Okay, so bentuk apakah ini yang ada 3 carbon macam ni? Ini adalah isopropyl. So, since we have isopropyl on the second position on the parent chain, so the name will be 2-isopropyl cyclopentanol. How about this alcohol? Which one will be the parent chain? Okay, so here we have cyclopentane with OH. So of course ini adalah parent chain kita. Okay, sebelah ini parent chain maksudnya this carbon will be carbon number 1. Okay, so which carbon akan jadi carbon number 2? Ke kiri ataupun ke kanan? So at first kita tengok dulu dia punya substituent. So ini kita ada bromo. Okay, yang sebelah kanan kita ada isopropyl. So sekiranya numbering kita pergi ke arah kiri, okay, bromo will be on the second position. Sekiranya pergi ke arah kanan, isopropyl berada pada second position. So distance antara dua substituent ini adalah sama. Okay, so di sini, okay, bila kita ada case yang macam ni, apa yang awak kena consider untuk bagi numbering untuk carbon yang kedua adalah you have to consider alphabetical order. So antara B dengan I, B will come first. Okay, so maksudnya carbon ini akan menjadi carbon number 2. Okay, 3, 4, 5. So now kita ada bromo on second position, isopropyl on fifth position. So the name of the molecule akan menjadi 2-bromo 5-isopropyl cyclopentanol. Okay, now how to give Iupac nomenclature of this alcohol? You can pause this video for a while and try to get the answer first. Okay, so here we have the OH. Okay, OH directly bonded kepada this carbon chain. Okay, carbon yang bukan aromatic, okay, tapi aliphatic. So bermaksud kita akan pilih this carbon sebagai parent chain. Okay, and then
check dahulu, make sure you have select the most longest and continuous carbon chain that consists of OH. So now kita ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5 carbons on this chain. Okay, dan kita tak adalah any direction yang lain yang memberikan jumlah carbon yang berbeza. So maksudnya carbon ini akan menjadi parent chain lah. Okay. Okay, now start numbering from the end that gives OH on the smallest position. So untuk memberikan OH ni berada pada kedudukan yang paling rendah, so maka numbering should start from left. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so by having that as our parent chain, maka kita akan ada methyl, chloro dan benzene ring sebagai substituent. Okay, so this is methyl at which position? 4th position. And then we have chloro. Okay, kedudukan mana? 4th position as well. Dan kita ada benzene ring. Sekiranya benzene ring sebagai substituent, apakah nama dia? Harap-harap tak lupa lah ya. Phenyl. Okay, phenyl berada pada 2nd position. Dan OH, which is one of the parent, berada pada 2nd position. Okay, so di sini parent chain kita ada 5 carbon. So the parent name nanti akan jadi 2-pentanol. Dan untuk substituent, since kita ada M for methyl, C for chloro, P for phenyl, maka awak kena susun according to alphabetical order in writing the Iupac name. So of course, siapa yang akan come first? Yes, 4-chloro. Okay, so 4-chloro, 4-methyl, 2-phenyl, 2-pentanol. So this 2-pentanol adalah merujuk kepada parent chain. Okay, and the rest of them ini adalah substituent. How if there are two different functional groups exist in the same structure? Okay, contohnya dalam struktur ni kita ada OH hydroxyl dan juga COOH carboxyl. Okay, so sekiranya kita ada dua different functional groups, dua ataupun more lah, okay, different functional groups in the same structure, maka kita kena pilih, okay, which functional group, okay, yang akan menjadi parent. So di sini, the highest priority functional group will become the parent. So here kita ada carboxylic acid dan juga alkohol. So tengok dekat pilihan di sini. Okay, so ni dia punya susunan dia. Okay, makin ke atas, makin higher priority of the functional group. So we have carboxylic acid di sini dan juga alkohol di bawah. So for sure between these two, okay, yang paling highest priority adalah functional group ataupun homologous series carboxylic acid. Okay, so di sini maka carboxylic acid akan menjadi parent dan alkohol akan menjadi substituent. So itu adalah cara kita nak namakan sesuatu organic molecule sekiranya kita ada dua different functional group dalam struktur yang sama. Okay, so kaedah ini ataupun konsep ini kita tak apply untuk topik alkohol saja tetapi untuk semua topik as well. Okay, sekiranya ada dua different functional group, okay, dalam satu molekul, maka you have to choose the highest priority functional group untuk menjadi parent. Okay, so nak tahu macam mana, kena refer kepada carta yang ini. Okay, so now for the structure. In order to name the structure, okay, tengok dekat part hujung ni. Okay, please jangan confuse kalau awak nampak macam you tak boleh nak see clearly for this part. Okay, awak lukis dalam bentuk expanded structure. So CH2OH maksudnya kita ada CH2, okay, dan juga OH. Okay, so we have that kind of bonding lah. So di sini kita ada dua important functional group in the structure iaitu carboxylic acid dan juga alcohol. So yang mana satu yang akan menjadi parent, refer kepada priority of this functional group. Okay, so yang paling atas ada carboxylic acid, alcohol ada dekat bawah. So of course carboxylic acid akan menjadi parent. So oleh itu, you have to start the numbering from the end that is closest to the important
functional group lah. Okay, yang mempunyai highest priority sebagai functional group tersebut. Okay, so di sini numbering akan bermula daripada carbon of the carboxylic acid. Okay, ini carbon number 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Okay, and here kita ada B for bromo sebagai substituent, methyl M sebagai substituent, dan OH sekiranya dia menjadi substituent namanya adalah hydroxy. Okay, so kita ada bromo pada kedudukan yang ke-6, methyl juga pada kedudukan yang ke-6, dan hydroxy pada kedudukan yang ke-7. So, nak bagi nama, macam biasa, susun according to alphabetical order. So, di sini antara B, M dan H, B will come first. So, we will get 6 bromo, 7 hydroxy, 6 methyl heptanoic acid. Okay, B, M, BH and M. Okay, so heptanoic acid merujuk kepada carboxylic acid yang mempunyai sebanyak 7 carbon atom. Okay, so there's no need to put 1 heptanoic acid, tak perlu, kerana COOH sekiranya dia menjadi parent, dia memang akan berada di sebelah hujung. Okay, so heptanoic acid tu, it is understood lah bahawa okay, the first carbon of the carboxylic acid itu pun dah dikira sebagai carbon yang pertama. Okay, so how about this molecule pula? Kita ada how many carbon atoms? Kita ada sebanyak 4 carbon atoms. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, 1, 2, 3, 4. Dan kita ada 2 functional group iaitu hydroxyl dan juga carbon-carbon double bond. Okay, so siapa yang akan menjadi parent? So kita pilih dekat list di sinilah. Okay, so kita ada hydroxyl, iaitu alkohol di sini dan juga alkin di bawah. So, by having this list, kita dapati bahawa alkohol berada di atas, maka alkohol akan menjadi parent. So, bila alkohol menjadi parent, so numbering should start from the end that is closest to the highest priority functional group, iaitu bermula pada carbon di sini. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, so since kita ada carbon-carbon double bond sebagai substituent, okay, so nama dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi 2-butene 1-ol. Okay, 2-butanol should be the name of the parent, but since kita ada carbon-carbon double bond di dalam 4 carbon tersebut, so nama dia akan jadi macam butene. Okay, so 2-butene 1-ol is gabungan of alcohol dan juga alkin. Okay, so 2-butene, okay, 2 itu adalah positions of carbon-carbon double bond, okay, which is di sini, 2-butene. 1-ol adalah merujuk kepada positions of the OH, iaitu parent chain. Okay, so macam mana pula kalau kita ada this molecule? Do we have 2 different functional group in this molecule? The answer is yes. Kita ada OH, kita ada NH2. Okay, mari kita cari dekat sini. NH2 tu apa? Amines. OH itu apa? Alkohol. So, antara dua ni, siapa yang mempunyai highest priority functional group? Okay, the answer is alkohol. So, alkohol akan menjadi parent dan amine akan menjadi substituent. Okay, so apa nama amine sebagai substituent? Namanya adalah amino. Okay, so di sini awak kena pilih dahulu the most longest and continuous parent chain yang ada OH sebagai parent. So, kita nampak seolah-olah seperti, okay, 1, 2, 3, 4, tak panjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, length yang dekat atas ni lebih kurang sama lah. Okay. They are exactly the same sahaja. So, pilih salah satu numbering sahaja untuk yang panjang itu. So, kita akan start numbering daripada N yang paling dekat dengan substituent which is here. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so 6 parent having OH, so the name will be hexanol. Okay, 1 hexanol kerana OH berada karbon yang pertama. Dan kita ada substituent, this is A for amino, this is M for methyl,
Ini juga M untuk methyl. So seems methyl ada 2. Okay, kita akan letakkan di di depan. So they are dimethyl pada kedudukan 3 dan 5. Okay, so A, D dengan M. Sorry, D kita tak kira Alphabet D tak kira, kita consider alphabet M. So antara A dengan M, which one will come first? So of course A will come first. Okay, so the name of this molecule akan jadi 2-amino 3,5-dimethyl hexane 1-ol ataupun 2-amino 3,5-dimethyl 1-hexanol. Alright, now, so how to give Iupac nomenclature of aromatic alcohols? So aromatic alcohols itu apa? Aromatic alcohols itu adalah apabila kita nampak ada benzene ring yang directly bonded to the OH. So awak nampak je macam ini, okay? Dan yang ni bukannya important functional group. Okay, so maka apa yang kita kena buat adalah, of course you have to fikir bahawa the first carbon on this benzene ring should start dengan carbon yang ada OH. Okay, itu yang pertama. Alright, sekiranya kita ada satu substituent on the phenol. Okay, for one substituent on phenol, proceed numbering that gives substituent at next lowest position. So dalam phenol structure ini kita hanya ada satu substituent sahaja. So this numbering should proceed to the direction yang akan memberikan this substituent the lowest position. So maksudnya you have to start numbering, you have to proceed numbering ke atas. Okay, so seems kita dah tahu bahawa ini adalah parent chain, namanya adalah phenol. Dan kita ada substituent iaitu ethyl pada kedudukan yang ketiga. So the name of this compound akan menjadi 3-ethyl phenol. Okay, 3-ethyl phenol. Tetapi untuk disubstituted benzene, apa maksud disubstituted benzene? Maksudnya pada benzene yang ada dua cabang sebegini. Okay, benzene ring yang ada dua cabang. So dua cabang ini kita panggil sebagai disubstituted benzene. So for disubstituted benzene, the alternative position of groups can be named as auto, meta and para. Sekiranya kedudukan dua ini berada pada kedudukan 1, 2 position, okay, maka namanya adalah auto. Okay, nama alternatifnya adalah auto. Kalau 1-3 position, this is meta. Kalau 1-4 position, it is para. So antara dua ini, mereka berada pada kedudukan 1 dan 3. Maka alternative name, okay, instead of giving 3-ethyl phenol sebagai jawapan, kita boleh juga bagi jawapan sebagai M-ethyl phenol. Okay, so M-ethyl phenol ni menunjukkan bahawa okay, this OH, okay, phenol, OH pada phenol dan juga ethyl ini berada pada kedudukan 1 dan 3. Okay, so M-ethyl phenol adalah merujuk kepada kedudukan 1, 3 between dua cabang ini. Okay, or kalau awak tak boleh bagi nama M-ethyl phenol, you boleh bagi juga nama 3-ethyl phenol. So in these two examples, we are still talking about, okay, for one substituent on phenol. So ini adalah phenol dan kita ada satu sahaja substituent on the phenol. Okay, ini pun sama, phenol sebagai parent chain dan kita ada satu sahaja substituent on the phenol. Okay, so kedudukan of numbering akan jadi seperti ini untuk the first structure. Dan untuk second structure, seems OH, okay, akan menjadi parent, OH benzene ring. Okay, so proceeds numbering that will give the next substituent at the lowest position. Okay, so seems kita ada dua cabang on the benzene ring, maka you boleh consider untuk bagi nama, okay, auto, meta dan juga para. Okay, so di sini bromo sebagai substituent, okay, yang ini nitro, N sebagai substituent nitro. Okay, so to give name for the first compound, this is 2-bromophenol and seems kedudukan antara dua. Ini adalah pada kedudukan 1 and 2. Okay, so alternative naming adalah O-bromophenol. O menunjukkan 1, 2 position, ortho. Okay,
And in the next structure, kita ada nitro on 4th position. So the name will be for nitrophenol. And since OH dan nitro berada pada kedudukan 1 dan 4, so the alternative name will be P-nitrophenol ataupun para-nitrophenol. So untuk di-substituted benzene sahaja yang kita boleh gunakan this alternative name. Right now, so in this structure kita ada dua substituent on the parent chain phenol. Okay, so phenol adalah parent. Okay, so ini adalah parent chain kita. Okay, ini adalah parent. Ini juga adalah parent. So, once awak tahu sahaja phenol itu sebagai parent, cepat-cepat tulis siap-siap. Okay, carbon itu carbon yang pertama. Okay, next, we have to proceed numbering that gives a substituent at the lowest position. Okay, so bila ada dua substituent, maka kena consider yang ini. For more than 2 substituents on phenol, proceed numbering that gives lowest summation of locant. Okay, lowest summations of locant. So bila kita tengok pada struktur yang pertama So bila yang ni carbon ini dah carbon yang pertama, so you've got no choice. You kena proceed numbering sama ada ke sebelah kiri atau sebelah kanan. Okay, so di sini since dua-dua ini adalah substitute yang sama, bromo, maka you boleh startlah sama ada proceed sama ada numbering ke sebelah kiri ataupun ke sebelah kanan. Okay, sebab dia punya substituent tu adalah benda yang sama. Okay, so ini will be carbon number 2, 3, 4, 5, 6. So now kita ada bromo, okay, pada kedudukan 2 dan juga 6. So the name will be 2,6-dibromophenol. Okay, structure yang kedua, okay, yang sebelah kanan ni. So proceed numbering that gives lowest summation of locant. Okay, lowest summation of locant maksudnya di sini adalah, okay, you ada you ada pilihan untuk nak start, untuk nak proceed numbering sama ada ke atas ataupun ke bawah. Okay, tetapi di sini you have to consider factor yang ini, lowest summations of locant. Okay, so by considering this factor, maka numbering akan proceed ke bawah. Okay, so we have chloro, C-chloro pada kedudukan yang keempat, methyl M pada kedudukan yang ketiga. So the name of the molecule akan menjadi 4-chloro-3-methylphenol. Okay, dan akhir sekali kita ada B for bromo and M for methyl. Okay, so di sini you mesti kena pilih sama ada nak proceed numbering ke kiri ataupun ke kanan. Okay, kalau start ke kiri, bromo pada kedudukan yang kedua. Start ke kanan, methyl pun pada kedudukan yang kedua. Tapi since they are not identical, bukannya elemen yang sama, maka di sini you have to consider alphabetical order. So, by considering that factor, maka of course this carbon will be carbon number 2, 3, 4, 5 dan 6 di sini. Okay, so bromo B pada kedudukan yang kedua, methyl M pada kedudukan yang ke-6. So bila awak bagi nama, dia akan jadi 2-bromo 6-methylphenol. And lastly, Iupac nomenclature of 2 or more hydroxyl groups. Okay, sekiranya kita ada sebanyak 2 OH group, so namanya akan jadi diol. Kalau kita ada 3 OH group, namanya akan jadi triol. Okay, tapi yang penting adalah you have to indicate the positions of the OH on the parent chain. Okay, so struktur yang pertama ini kita ada 2 carbon, so 2 carbon should be ethane. Ada OH akan jadi ethanol, tapi bila ada 2 OH dia akan jadi ethane diol. So 1,2 ethane diol. Struktur yang kedua. Okay, we have 3 carbon atoms.
ada 2 OH on position 1 dan juga 3. Okay, so ini adalah number 1 dan position yang ketiga. So the name of this molecule akan menjadi 1,3-propane diol. Okay, propane diol. Nama macam alkane juga, cuma kita tambahkan diol di belakang. Okay, next structure kita ada sebanyak 3 carbon atoms as well dan kita ada sebanyak 3 OH. Okay, pada parent chain ini, okay, pada kedudukan 1, 2 dan 3. So the name of this molecule akan menjadi 1,2,3-propane triol. Triol because we have 1, 2, 3 hydroxy group. Okay, tetapi sekiranya kita ada OH on this benzene ring, nama of the parent now is no longer phenol. Okay, nama dia dah tak boleh jadi phenol. Sebab apa? Sebab ada 2 hydroxyl group, okay, yang directly bonded to the benzene ring. So dalam kes yang ini, name of this compound akan menjadi 1,2-benzene diol. Okay, 1,2 merujuk kepada kedudukan, okay, kedua-dua hydroxyl tersebut. Okay, so 1,2-benzene untuk this benzene ring, diol menunjukkan ada 2 OH group here. Okay, so 1,2-benzene diol ataupun nama alternatifnya you boleh gunakan sebagai ortho-O-benzene diol. Okay, structure yang seterusnya kita ada 2 OH juga on this benzene ring. So you cannot use phenol name anymore sebab kita ada 2 okay, OH pada yang directly bonded pada benzene ring yang sama. So now kedudukan of this OH berada pada kedudukan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kedudukan 1 dan kedudukan 4. So the name of this molecule akan becoming 1,4-benzene diol ataupun P-benzene diol. P for para. Okay, para to represent 1,4 position. So that's all you need to know for Iupac nomenclature of alcohols. So for now, you boleh start buat soalan tutorial, okay, untuk Iupac nomenclature dan juga structure drawing. So all the best.